તો આમ નમો નારાયણ મિત્રો, જય માતાજી. કેમ છો બધા? હું છું નીરવ રાદડિયા. મિત્રો આજથી હવે આપણે ગુજરાતીમાં બ્લોગ બંધ થઈ છે ને હિન્દીમાં હવે આપણે આજથી ચાલુ કરશું. तो कैसे हो आप सब? अभी मैं जा रहा हूँ जैतपुर. आज है वीर चापरात बापू की रैली जैतपुर में. अगले साल बताई थी, वैसे भी इस साल भी मैं बताऊंगा आपको रैली. तो चलो चलते हैं जैतपुर. तो मित्रों अभी हमारा पुनीत भाई भी आ गए. तो पुनीत भाई आपको किधर जाना है अभी? जैतपुर. जैतपुर क्या काम है आपको? चापरात बापू के रैली में जाना है. तो उस साल की तरह इस साल भी अब चलेंगे ना? जमावट होगी उधर. थोड़ा बेड़ा नचेंगे? हाँ हाँ कोई बात नहीं. तो चलो मित्रों चलते हैं अभी चापरात बापू की रैली में. चलो. देख सकते हो मित्रों भीड़ कितनी जाम गई है. डिवाइडर पे लोग पर चढ़ गए. इधर ऐसा ही होता है हमारे जयपुर में. देखने के लिए भीड़ बहुत जमती है. डिवाइडर पे भी माड़ा चला था. ले आकर ले आवे. हाँ पुंजो. जल्दी चढ़िया नकर नहीं दिया माँ गमन आई से तो आने गए. हेलो अजीत भाई. मुख्य दरबार આવી ગયો તમે પછી કેતા ને નો લીધો એમ.
ટકા જામ જ થાય હાલ વિડી હાલ હાલ એમ નો થાય અરે વાહ લાહુ હે ને તો દીદી સોસાયટી ગુજરી ગયું ચાલુ વરસાદો ચાલુ વરસાદ ચાલી નહીં જાય આને પકડજે એટલે કીધું પછી કોઈથી વખત ન પડે કારણ કે વખાના માયા ભેળા થયા હોય અને ગોલણવાળાની અને રામવાળાની ભાઈબંધી જેલની ભાઈબંધી
કારણ કે અમરાપરના ગોલન વાળો છે બોલા દરવાજા